क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए इस मुआशरे की एक अलमनाक दास्तान। ये केस एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। बहावलपुर में होने वाला एक नाकाबिल यकीन वाकया। यस, फाइनलाइज हो गया। ये केस नंबर आपके पास सारे मौजूद हैं। हाँ, अच्छा, ये जो है ये 451। जी जी, केस नंबर है सर। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत यार ज़बरदस्त काम किया इसने ये। वेरी गुड। तो अब ये यहाँ तक तो तुम लोग पहुँच गए हो ना? जी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपने पॉइंट पर ज़रूर पहुँच जाएंगे। और फिदा, जी सर। देखो मेरी बात सुनो, वेल डन यार, ये तुमने जो सारा किया है ये तुमने निकाला ही बड़े कोशिशों के बाद है। आज हम जिस जानिब जा रहे हैं वो बहावलपुर का एपिसोड है, और उस एपिसोड में हर मोड़ पर एक नया तजस्सुस, एक नई बात है। और अपनों ही ने अपनों ही के घरों को बर्बाद कर दिया। ये सब किस तरह होगा हम आज के इस एपिसोड में दिखाएंगे। केस ये काफ़ी पेचीदा सा लगता है और हमें लगता है कि काफ़ी वक्त दरकार होगा इसको समझने में और रिजॉल्व करने में। सर, इस केस से तो लगता है कि ये माशरा अपनों के धोखों से भरा हुआ है। क्या अच्छी बात की है, वाह वाह वाह, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 394। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 471। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 21। चोरी, डिक्वैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस रहे 2421। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद शुमार क्या रहे। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल जो हम तक पहुंची है वो बहावलपुर से है। यानी बहावलपुर में होने वाला एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या, एक ऐसा सानहा कि जिस सानहे को, जिस वाक़े को गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ही ने तरतीब दिया और अपनों ही की जान ले ली। ये सब कुछ कैसे हुआ, जुर्म का ये वाक़या कहाँ, किस मोड़ से शुरू हुआ और कहाँ अपने अंजाम को पहुँचा,
ہم یہ سب کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ناطے آج ہم آپ کو بہاولپور میں ہونے والا جرم کا ایک ایسا واقعہ دکھا رہے ہیں کہ جو واقعہ عشق کی داستان سے شروع ہوا اور جرم کے زمرے میں آ گیا. ماہ نومبر کے جاتے جاتے ایک کیس درج کیا گیا پولیس اسٹیشن میں. FIR نمبر 474/25. تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفاع 302/34. ہونے والے اس کیس کی تحقیق و تفتیش شروع کی گئی. چلیں گے انشاءاللہ العزیز. تو گاشت کو بھی مؤثر بنائیں گے. جس طرح سے بالا کے احکامات ہیں, EPP ہو گئی, اس پہ خصوصی توجہ دیں. یہ فگر کم از کم پورا ہونا چاہیے ہمارا, ٹھیک ہے نا جی. تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. ناظرین، اس دنیا میں کہیں چین و سکون میسر ہے, کہیں انسان اپنی الجھنوں, پریشانیوں, دکھوں, تکالیف سے گزر رہا ہوتا ہے, اور کہیں انسان عالم بدمستی میں زندگی کو گنوا رہا ہوتا ہے. اور یہاں بالکل ایسا ہی ہوا. ناظرین، یہ کہانی ہے ایک ایسی جس میں مطلب کی خاطر لوگ کس طرح ایک دوسرے کو قربان کیے جا رہے ہیں. نہیں معلوم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم جس دنیا, جس جہان میں موجود ہیں, اس دنیا کو, اس جہان کو چھوڑ کر ہمیں لوٹ کر اپنے رب کی جانب جانا ہوگا, اور وہاں اس دنیا میں کیے گئے ایک ایک لمحے کا احتساب بھی ہوگا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے کیے گئے عمل اور کردار کا, اس کا جواب ہمیں اوپر دینا ہوگا. خدائے بزرگ و برتر کے حضور, ہمارے عمل اور کردار اگر اس دنیا میں ہمیں تماشا بنا کے رکھیں گے تو ہم آگے کیا جواب دیں گے سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں, اس جہان میں انسان زندگی پا کر آیا اور زندگی برباد کر کے واپس لوٹ جانا چاہتا ہے. ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو وہاں کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس دنیا میں ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا, اور اس حساب اور کتاب میں زندگی کی کتاب کہاں سے کھولی جائے گی اور کہاں بند ہوگی ہمیں کسی کو نہیں معلوم. ہاں, ایک بات ضرور معلوم ہے کہ نیک اعمال انسان کو نیک راہوں پر لے جاتے ہیں, اور وہی نیک راہیں اللہ کی جانب رجوع کرتی ہیں. بہرحال اس دنیا میں انسان جو بوئے گا کاٹے گا تو وہی. اور پھر آج کی اس داستان کو ہم شروع کر رہے ہیں یہاں سے. شگفتہ بی بی اور مجاہد آپس میں ایک دوسرے کے شناسا ہیں. تعلقات داری میں پروان چڑھنے لگی. شگفتہ نے یہ پورا احوال اپنی قریبی دوست کو بتایا کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھ پر جان نچھاور کرتا ہے، اور جو میری خواہش ہو وہ مجھے فوراً لا کے دیتا ہے، اور پیسے بھی نہیں روکتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم جو خریدنا چاہتی ہو، جو لینا چاہتی ہو مجھے بتاؤ، میں تمہیں دلاتا ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر رخسانہ کوثر سوچنے لگی
کہ اگر یہ شخص اس کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو میں اگر اس سے تعلقات پیدا کر لوں تو وہ میرے لیے بھی سب کچھ کرے گا۔ یقیناً اس کے بعد اس نے اپنی دوست شگفتہ سے کہا کہ مجھے اس سے ملواؤ تو صحیح، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ تم پر کتنی جان نچھاور کرتا ہے۔ اور ناظرین، یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور طے پا گیا کہ شگفتہ رخسانہ کوثر کو ضرور اپنے دوست سے ملوائے گی۔ اور ایک دن شگفتہ نے اپنی سہیلی کو مجاہد سے ملوا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میری بہت عزیز ترین سہیلی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دیتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے شب و روز گزرتے چلے گئے۔ مجاہد نامی شخص رخسانہ کوثر کے ساتھ ساتھ اب شگفتہ کے پھیرے میں بھی آ گیا۔ وہ ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے زندگی کے نشیب و فراز سمجھانے لگا۔ اور یہ داستان یہاں سے شروع ہو گئی۔ مجاہد کبھی شگفتہ کے گھر آتا اور کبھی رخسانہ پروین کے، اور دونوں اس سے مالی فائدے اٹھاتی رہیں۔ اسی طرح ان کی زندگی دوڑتی جا رہی تھی۔ اور پھر وقت کا تماشا یہاں سے شروع ہوا۔ شگفتہ اپنے دوست مجاہد سے کہنے لگی کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ تم سے اتنا کھل کے بات کرتی ہے اور تم بھی اس کے پیچھے پیچھے مجھے ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ مجاہد کہنے لگا، دیکھو میری بات سنو، میں خود بھی اس بات سے پریشان ہوں کہ وہ ہمارے اور تمہارے راستے کے درمیان آ گئی۔ اب اسے تم ہی سمجھاؤ کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ مگر دوستو، لوگوں کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جس پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا۔ مجاہد نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بات کہہ دی کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب نہ آئے، نہ مجھ سے گفتگو کرے، اور شگفتہ اس بات پر مطمئن ہو گئی۔ دوسری طرف رخسانہ کوثر اس بات پر مسلسل مصر تھی کہ میں اپنا میل جول مجاہد سے کیوں چھوڑ دوں، تمہارا کیا لینا دینا؟ اور پھر ان دونوں سہیلیوں میں نفرتوں کے الاؤ سلگنے لگے۔ شگفتہ نے مجاہد سے کہا کہ رخسانہ کوثر تمہاری جان اس طرح نہیں چھوڑے گی، اور اب یہ ہماری بدنامی کا باعث بھی بنتی جا رہی ہے، کیوں نہ اس عورت کو راہ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ ضرور یاد دلاتا چلوں کہ رخسانہ کوثر زوجہ تھی محمد عالم کی، جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور اب رخسانہ کوثر نے مجاہد کو تھامنے کی بہت کوشش کی، لیکن شگفتہ درمیان میں آتی رہی، اور یہی درمیان میں آنا عداوت کی بنیاد بنتی چلی گئی۔
ایک دن مجاہد نے سوچا کہ واقعی رخسانہ کوثر میرے لیے عذاب جاں بنتی جا رہی ہے، اور دوسری جانب شگفتہ بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے۔ تو شگفتہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مجاہد سے کہا، کیوں ایسا نہ کریں کہ اس عورت کو راہ سے ہٹا دیں تاکہ ہمارے درمیان کوئی غم باقی نہ رہے۔ اور یہاں سے سازشوں کا جال پھیلنا شروع ہو گیا، اور اسی سازش کے تحت شگفتہ ایک دن رخسانہ کوثر کے پاس جا پہنچی اور بڑی محبت و پیار سے گفتگو کرنے لگی، اور اسی گفتگو کے درمیان اچانک شگفتہ نے کہا کہ میں پیر بابا کے پاس جا رہی ہوں دم کرانے کے لیے، سارے مسائل، جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب حل ہو جائیں گی، تو اگر تم چلنا چاہو تو ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس سازش کو عملی جامہ پہنانے لگی شگفتہ۔ اسی پس منظر میں یہ دونوں سہیلیاں اپنے گھر سے نکل پڑیں۔ اور اس چنچی رکشے میں بیٹھ کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی خاطر روانہ ہو گئیں۔ اور ناظرین، طے شدہ منصوبے کے مطابق مجاہد انہیں موٹر سائیکل پر راہ میں مل گیا، اور رکشہ رکوا کر وہ کہنے لگا، شگفتہ تم آج گھر چلی جاؤ، میں اسے کچھ شاپنگ کرا دوں، میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح اس نے اسے گھر کی جانب بھیجا، اور رخسانہ کوثر کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر آگے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور پھر درمیان میں وہ کہنے لگا کہ آؤ ذرا فصلوں کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، اور ناظرین یہاں سے یہ فصلوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ مجاہد نامی یہ شخص شگفتہ کے عشق میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اور پھر یہاں ان کھیتوں میں پہنچنے کے بعد کیا ہوا، ذرا غور تو کیجیے۔ اس نے شگفتہ کے عشق میں رخسانہ کوثر کو موت کی نیند سلا دیا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور یہاں سے موٹر سائیکل لے کر اسی طرح فرار ہونے لگا۔ ناظرین، کہتے ہیں قتل کبھی چھپائے نہیں چھپتا، اور شاید یہاں کا بھی یہی احوال ہے۔ ناظرین، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ ناظرین، ایک بار پھر کرمنلز موسٹ وانٹیڈ آپ تمام دوستوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہم نے اس ایپیسوڈ کو روکا تھا وہیں سے ملاحظہ کیجیے ایک بار پھر کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ ہمارا دین اور ہمارا قانون کسی بھی بیٹی کو، کسی بھی بہن کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے، اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیتا ہے، اور کوئی بھی قانونی سرگرمی کرنے کا حق دیتا ہے۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ اگر کوئی بہن، کوئی بیٹی اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنا چاہے، شادی کرے، تو اس بات پہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ پنجاب پولیس اور پاکستان کا قانون اس میں ہر ظالم کو قانون کی جو ہے لپیٹ میں ضرور لے گا۔ اگلے دن کھیتوں میں کام پر جانے والے شخص کی نگاہ جیسے ہی اس لاش پر پڑی،
وہ حیران و پریشان ہو گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لاش یہاں کیسے پہنچی. یہ دیکھتے ہی اس شخص نے اپنے اطراف میں موجود لوگوں کو آوازیں دے کر بلانا شروع کر دیا. ہاں چلیے یہ دیکھتا ہوں A15 گروپ میں بھی آئی ہوگی میں ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جانا ہے 17 DN میں ایک ابھی اطلاع ملی ہے A15 کال پہ بھی ہے کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے جو کہ ایک عورت کی ہے. وہاں پر جا کر ہم نے کارروائی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی ابھی ریڈی ہو جائے چلے. شاباش. اس اطلاع کے پہنچنے کے بعد قانون کے اہلکار فوری طور پر اسی جانب آتے دکھائی دیے. کتنے بجے آپ نے دکھائی ہے؟ آپ میں سے کسی نے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کیا؟ ہاتھ تو نہیں لگایا اس میں؟ نہیں. ٹھیک ہے ابھی آپ کو آپ مہربانی آپ نے اطلاع کر دی ہے. یہ انشاءاللہ ہم یہ میرٹ پہ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے تحقیق و تفتیش کا سلسلہ شروع ہو گیا. قانون کے اہلکار یہ معلوم کر رہے تھے لوگوں سے کہ یہ آخر کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، لیکن کوئی شناخت نہ کر پایا. اور لوگوں کی چیمی گوئیوں کے درمیان قانون کے اہلکار کو یہ بات سنائی دی کہ لگتا ہے یہ غلام مصطفیٰ کی بہن ہے. السلام علیکم سر. اچھا سر ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی 15 پہ کال ملی ہے نا سر. ایک عورت ہے اس کی ڈیڈ باڈی ہے. اس کے گلے پہ چھری کا جو ہے نا زخم اسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ میں نے اس کی تصویریں وغیرہ لے کر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ میں نے ڈال دی ہیں. پرنٹ میڈیا پہ وہاں پہ کر دی ہے. تو اپنے جو PRO صاحب ہیں ان کو بھی سینڈ کر دی ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا ہمیں شناخت ہی لازمی ہے. اس کے بعد ہی تفتیش چلے گی. تو ادھر نزدیکی چکوک وغیرہ ان میں بھی میں نے اعلان کروایا ہے. ابھی یہ ڈیڈ باڈی کو مسجد میں ادھر لے کر جا رہے ہیں ہم ہسپتال میں. وہاں پہ ان لوگوں کو بھی انفارم کر رہا ہوں. ادھر بلاتے ہیں اس کی شناخت کراتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا PFA سے ٹیم بھی بلائی ہے میں نے. وہ سارا پروسیس کرنے کے بعد اس کی شناخت کروائیں گے, پوسٹ مارٹم کروائیں گے, حسب ضابطہ کارروائی کریں گے سر. اسی گفتگو کے درمیان اس لاش کو یہاں سے پوسٹ مارٹم کی خاطر اسپتال کی جانب روانہ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں. ناظرین, اس لاش کے ملنے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ تصاویر آویزاں کر دی گئیں اور ہر ایک سے یہ پوچھا جاتا رہا کہ یہ کون ہے. اگر کوئی شناسا ہے تو فوری طور پر پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کرے. اور ناظرین, ایک شخص اسپتال کی جانب آ پہنچا.
हाँ भाई, कौन होने तू? मैं बलोच हूँ। बोलो अपना हमशीरा तेरी जी गुम हुई कढ़न की गुम हुई है। 4 तरीक थी। अच्छा, ते उनके बारे में तू जब मैं सोशल मीडिया ते तस्वीर वगैरह सेंड की डिठे नहीं तू? जी हाँ। वाकई डिठी? जी हाँ। तेरे मोबाइल ते हैं? जी हाँ, सही है। अच्छा, ये देख आई हैं? जी हाँ, ये तस्वीर। चलो हम दिखाओ। और उसने लाश को देखते हुए कहा कि ये तो मेरी बहन है, रुखसाना परवीन, हैं? और मैं कल से इसे ढूंढ रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहां चली गई। ठीक है यार अपना, ये सही है, ये चलो जो होना था वो हो गया। अभी भाई मेरा भाई सब्र से काम ले, सब्र से काम ले। इंशाल्लाह जी जिसने इसको कत्ल किया है ना उसको हम ढूंढ निकालेंगे इंशाल्लाह, उसको सज़ा भी दिलवाएंगे। आप तसल्ली कर, सब्र से काम ले। तो अभी डॉक्टर साहब उसका भाई आ गया है, तो हम हाँ वो शनाख्त आपके सामने हो गई है, तो ये गवाह भी खड़े हैं उनके सामने, उन्होंने शनाख्त भी कर लिया है। तो हम अपना कार्रवाई शुरू करते हैं। आपको जो है ना अपनी तरफ से वो मुकम्मल करें, तैयारी करें पोस्टमार्टम की। हम आपको डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके देते हैं। ठीक हो गया जी इंशाल्लाह। ठीक। मकतूला के भाई से गुफ्तगू के दरमियान कानून के एहलकारों ने मालूम किया कि रुखसाना बीबी खेतों तक कैसे पहुंची, तो गुलाम मुस्तफा ने जवाब दिया कि वो तो शगुफ्ता नामी अपनी सहेली के साथ गई थी। अब यहां से शगुफ्ता नामी औरत की तलाश और जुस्तजू का सिलसिला शुरू हो गया। नाजरीन, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड आप तमाम दोस्तों के लिए पेश किया जा रहा है। यानी ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से मुलाहिजा कीजिए एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। लुब्बे लुबाब यह हुआ कि कानून के एहलकारों ने शगुफ्ता को हिरासत में ले लिया। चलो इधर वापस करो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। शगुफ्ता, ये घर आपका अपना है? जी। कितना अरसे से इधर रह रही हो? 4-5 साल से। 4-5 साल से। ये सारे मोहल्ले वाले आप लोग आपसे तंग हैं, आप किसी के कहने पे नहीं आती है? ऐसी बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वो एक औरत है रुखसाना कोसर, उसको जानती हो? मैं जानती। नहीं जानती हो? तेरा मोबाइल नंबर मैंने ट्रेस किया है, रुखसाना के साथ तेरा वो है CDR है। तू कहती है कि उसके साथ तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तो दिखा रहा है? क्यों मेरी बहन है? तो चुप कर ना, चुप कर ना। सर जी आंधी कहीं रहेगी, कहीं नहीं आंधी रहेगी वो। अच्छा, और जोर से शुरू करो। कोई नहीं, गलत है, ये गलत है करना है। मेरी बहन को कुछ ना कुछ सर जी कोई नहीं, नहीं सर, नहीं गलत है, गलत है, गलत आगे नहीं आना आपने, जो भी बात है उधर थाने आ जाना। शोर करो ना, बुला लो अपने बंदे को, बुला लो। फौरी तौर पर यहां से इब्तदाई तफ्तीश का ये आगाज हुआ कि क्या रुखसाना तुम्हारे साथ गई थी। जी मोहतरमा, आपका क्या नाम है? शगुफ्ता बानो। आपके वाले साहब का नाम क्या है? दुख्तर अकबर अली। कौन क्या है आपकी? राई। कहाँ के रहने वाली हैं आप? 110 DNB यजमान। DNB यजमान। तो आपको अब बखूबी इल्म तो हो गया होगा ना कि हमने किस तरीके से आपको ढूंढा है, किस तरीके से हमने मेहनत की है, किस तरीके से आप तक पहुँचे हैं और आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। है पता आपको इस बात का? नहीं। और नाजरीन, यहां से ये गुफ्तगू इंटेरोगेशंस में तब्दील होती चली गई। जो अब जो मोहतरमा आपसे मैं सवाल करना लगाऊँ ना, उसके सीधे सही जवाब लेने अगर आपने इस मुकदमा से रियायत लेनी है तो ठीक है जी। तो पहला सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप एक मकतूला है रुखसाना कोसर, उसको जानती हैं आप? बताओ, बोलो जो सच है बताओ।
रुखसाना कौशल को जानती हैं आप? जी जानती हूँ। जानती, कब से जानती हैं आप? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से, ठीक हो गया। दौरान तफ्तीश शगुफ्ता हर बात से इनकार करती रही और हर बात पर इतराज भी करती रही, लेकिन नाजरीन एक बार फिर हम ये बताना चाहते हैं कि जुर्म सर चढ़कर बोलता है और फिर आखिरकार रुखसाना झूठ बोलते बोलते इनकार करते करते थक गई। उसके औसान अब उसका साथ नहीं दे रहे थे और इसने इसके बाद कहा कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया बल्कि उसका कातिल मुजाहिद है। तो कब से जानती हैं उसको? 4 साल से। 4 साल से। अच्छा, उसके साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? आप उसको कैसे जानती हैं? ये बता सकती हैं मुझे ज़रा? वो रुखसाना के घर आता था। किसके? रुखसाना के घर? जी, उसी के ज़रिए मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, उसी ने करवाई थी। जी। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो मामला सारा हुआ है, इसमें मेन किरदार आपका है। आप ही की वजह से मैं कहूँगा कि वो कत्ल हुई है। क्या ये सच है? आपने जो प्लानिंग बताई है, फिर वो आपसे पूछता हूँ मैं, सच है? ये बता दें, सच है या झूठ है? सच है। अच्छा, आप ये बता दें कि रुखसाना को लेकर आप लोगों का जो प्लान था, रुखसाना को लेकर कहाँ गई थी? हैदराबाद कहाँ आए थे? हैदराबाद का, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो मुजाहिद नामी बंदा है, उसके साथ पहले प्लानिंग बनी हुई थी? जी, एक दिन पहले प्लानिंग बनाई थी। कहाँ पे? कहाँ पे? किसके घर में? मेरे घर में। क्या प्लानिंग हुई थी? क्या मुजाहिद की और आपके दिमाग में क्या बात हुई थी? एक दिन पहले वो मेरे घर आया तो प्लानिंग हुई थी कि इसको मार देते हैं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि मदीना कॉलोनी में लेके जाते हैं, हैदराबाद का बाबा दम करता है, उसके पास लेके चलते हैं। इसी बहाने से रुखसाना को साथ लेके फिर मदीना कॉलोनी में आ गए थे हैदराबाद का। उसके पास मोबाइल था रुखसाना के पास? जी था मोबाइल। रुखसाना के पास मोबाइल था। वो किधर गया घर मोबाइल? वो नहीं मिला, हमें नहीं मिला। किधर गया वो? मुजाहिद ने उससे लेके मुझे दे दिया था। आपको दे दिया था? जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फिर वो आपने बरामद करवा दिया है? जी, आपने बरामद करवा दिया मोबाइल? फिर वो तफ्तीशी नहीं को दे मेरे दिया? पास है। ठीक है, बरामद करवा देंगी, जी मौजूद है आपके पास। जी। चले, ठीक हो गया। चले आगे बताएं, फिर उसका कत्ल कैसे हुआ? आपको इसने कहाँ पे छोड़ा? आप कैसे गई वहाँ पे? रोड पे आई, रिक्शे पे बैठ गई। मुजाहिद को मैंने कॉल कर दी थी, वो आ गया था आगे से। मैं फिर वापस आ गई और वो रुखसाना को लेके चला गया था, कहता था आप जाओ घर। मैं फिर आ गई घर वापस। उसने जो वकूआ किया, उसको कत्ल कर दिया, उसके बाद आपको बता दिया उसने? जी बता दिया था। आप लोग इतने बड़े जालिम हो, एक इंसान, एक औरत को कत्ल करवाया है आपने। रात को सुकून से नींद आ गई थी आपको? नहीं सास कौन सी नहीं। अगर ये काम करने से पहले सोच रहे तो क्या होता? क्यों इतना बड़ा जुल्म किया है आप लोगों ने? सर वो अच्छी नहीं लगती थी। वो अच्छी ना लगना इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको कत्ल कर देते। सर उसका राब्ता था मुजाहिद के साथ, वो आती जाती थी। वो आपको अच्छा नहीं लगा? जी। उसका राब्ता मुजाहिद के साथ आपको अच्छा नहीं लगा? जी। इसलिए आपने और मुजाहिद ने प्रोग्राम बनाया? जी। इसलिए आपने और मुजाहिद ने मिलकर जो है ना, आपकी साजिश से मुजाहिद ने उसको कत्ल कर दिया। सच है ये? जी सर। सर जब कत्ल किया था साथ मैं नहीं थी। आप ठीक है, आप साथ नहीं थी, लेकिन आपके उसी सलाह मशवरे में तो शामिल है ना आप? प्लानिंग का हिस्सा तो है ना आप? जी सर। कि मैडम इसको ले जाएं उधर आईओ के पास, मज़ीद इसे मोबाइल भी बरामद कराते हैं। ये काबिल माफ़ी लोग नहीं हैं। इंशाल्लाह हम इसका चालान बनाएंगे, सज़ा दिलवाएंगे। जय हिंद। नाजरीन, ये एक और नाम था जो मंजर आम पर उभर आया और इसके बाद कानून के एहलकार मुजाहिद की तलाश में मसरूफ अमल हो गए। और मुजाहिद को किस तरह गिरफ्तार किया गया, आइए हम आपको बताते हैं। इसको छोड़ दे घुमा के थोड़ा घूम
ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਕੋਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। नहीं जानते? अच्छा बेटा आप सवेरे घर मेरा काम है ना। अब बात सुन, भाई मेरे से बात सुन। सुन ले ना, सुन ले बात। मर्डर का मामला है, हाथ कड़ी हाथ नहीं लगाना। सुन ले बात। कत्ल हुआ है, समझ जो कत्ल क्या है? जी कत्ल समझते हैं आपको, आप इसके बारे में आपको पता है? ये डिटेल बताए ना, आपको इसके बारे में पता है? डिटेल बता रहा हूँ, सुन लो ना। इधर बताने के लिए बाउंड नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, बता लो। दूसरी कोई हरकत नहीं करनी आपने, सुन लो। ये जो है ना, ये शगुफ्ता को भी जानता है, उसके साथ इसके नाजायज ताल्लुक है, ठीक? वो भी अरेस्ट है हमारी गाड़ी में बैठे। दूसरा एक औरत है, उसका नाम है रुखसाना कोसर, उसके साथ भी इसके ताल्लुक है। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद मुजाहिद। तेरे वालिद का नाम? अब्दुल हमीद। कौम क्या है तेरी? अराइन जी। किधर रहते हो? 140 DB। और यहां से गिरफ्तार होने वाले शख्स से इंटरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या काम करते हो? जिम्मेदार है जी। जिम्मेदार ये ऐसा काम तो नहीं करते जिस तरह तूने किया है, शर्म नहीं आई तुझे? बस जी शगुफ्ता दे आके लग के घर बैठे हैं। नहीं, तुझे अपना क्या क्या समझते थे कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये कत्ल करके छुप जाओगे? जी तुमने तो यही समझा था ना? जी जी। अब आपको पता किधर है खड़े हो? थाने जी। थाने आ गए हो ना? जी आपने तो ये समझा था कि आप इधर थाने नहीं आओगे, जी अब थाने आ गए हो, जी। तो क्यों उसको कत्ल किया औरत को? असल शगुफ्ता ने आख्या जी इन्हू मार दे। दौरान तफ्तीश मुजाहिद नामी इस मुलजिम ने बयान करना शुरू किया कि शगुफ्ता से मेरे मरासिम रहे हैं और ये शगुफ्ता की सहेली जब मेरे पास आई तो ये मेरी जानिब बहुत ज़्यादा मुतवज्जो होने लगी और आखिरकार इसने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। मैंने उसे दोस्त बना लिया और उसके बाद उसकी तमाम तर माली ख्वाहिशात को पूरा करता रहा, लेकिन हर चीज़ पूरी करने के बावजूद रुखसाना कौसर मेरे लिए अज़ाब जाम बनती जा रही थी। उसका कहना यह था कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने हर बार उसे इनकार किया और इसी दौरान शगुफ्ता ने मुझसे कहना शुरू किया कि ये हमारे दरमियान नफरतें पैदा कर रही है और इन्हीं उलझनों परेशानियों में मैं ये सब कुछ कर बैठा। तो बेगैरत इंसान, तुझे रास्ते तो हटा दे। कम अज़ कम तुझे ये शर्म आनी चाहिए कि आपको पता है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि एक इंसान का कत्ल जो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, पता है आपको? जी इसका तुझे ये भी पता है कि सज़ा कितनी है इसकी? नहीं जी। कत्ल की सज़ा तू सारी जिंदगी जेल में भुगतेगा। चल बता, शगुफ्ता क्या लगती है तेरी? बस जी मेरा तल्लक सी होते ना। नाजायज ताल्लुक था शगुफ्ता के साथ? हाँ जी नजायज तल्लक सी। और ये रुखसाना कौसर के साथ, इसके साथ भी? जी तू शादीशुदा है? जी दोबारा ना पूछना पड़े मैं। जी। कितने बच्चे हैं तेरे? 2 बच्चे जी। अब जब तू जेल में चला जाएगा 302 के केस में, हैं, पता है तू तो जेल में सड़ता रहेगा, तेरे बच्चों का क्या बनेगा? बस जी गलती हो गई। मेरे ख्याल में तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुझे पता है कि वो रुखसाना कौसर को जिसको तूने कत्ल किया है उसके घर वालों पे क्या गुजर रही है? नहीं सफ़े मातम बिछी हुई है उनके घर में। जी तो आगे कहानी बता, किस तरह तूने उसको कत्ल किया? जी सर असल शगुफ्ता कहती सी कि काल क्यों कर दी तेनों। फिर उस तो बाद उन्होंने मैं आख्या जी तू इनू किसी बहाने लैके आ तवीज़ा वाले को ले आई जी। फिर उतों वापसी तो फिर उन्होंने मैं आख्या मेरे को ले आ। शगुफ्ता ने मैं वापस भेजता जी, तो रुखसाना मेरे को रह गई। रुखसाना ने मैं फसल खड़ के ज़िबा करता। ज़िबा कर दे। क्या ये सच है कि उसके पास मोबाइल भी था? जी वो मैं शगुफ्ता ने देता सर। क्या समझ के उसका हवाले किया था तूने मोबाइल उसका कि पकड़ा ना जाए? जी तेरी चालाकी तो काम ना आई फिर। जी अब मोबाइल भी पकड़ा गया, ट्रेस हो गया, तू भी पकड़ा गया। जी। नाजरीन, याद रखने की बात है कि बुरे काम का हमेशा अंजाम बुरा होता है और फिर इस दुनिया में इंसानों की तरह अगर जिंदगी बिताई जाए तो जिंदगी बागो बहार हो जाती है। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो जिंदगी की किन राहों को चुनता है और किन राहों पर गामजन होता है। याद रखिए, नेकी की राहें
इंसान को नेकोकार बना देती हैं और बर्बादियों की राहें इंसान को बर्बादियों का कफन पहना देती हैं। यहाँ इस पूरे केस में सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलो जी इसको ले जाओ। हम सैकड़ों हजारों लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनको ये मालूम ही नहीं है कि ज़िंदगी क्यों मिली है और ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये अल्लाह का करम है कि जिन लोगों को ज़िंदगी के मकसद समझ में आ गए, ये समझ लीजिए कि वो किसी न किसी बेहतर राह पर हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। और जुर्म की ये दास्तान किसी गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ही ने तहरीर कर दी और अपने ही इस दास्तान की भेंट चढ़ गए। अब समझ में नहीं आता कि हम कौन से ऐसे अल्फाज अदा करें कि जिससे आपको हमारे एहसासात और जज्बात का पता चल सके। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात व वाक़यात कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम फौरी तौर पर कानून को आगाह कीजिए। और याद रखिए, इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।